na kuna watu wataenda jehanamu. Mujipange jameni, munusurike jehanamu, kwa sababu neno la Mungu linasema, Mungu ataeleza kuna watu watakuwa kwa upande wa kushoto. Sijui nyinyi mtakuwa upande gani. Mimi najitetea niwe upande wa kulia. Wale watakuwa upande wa kushoto wataambiwa, nyinyi nilikuwa sina maji, hamkunipatia ya kunywa. Nilikuwa mgonjwa, hamkunishughulikia. Nilikuwa na njaa, hamkunishughulikia. Hata utaambiwa nilikosa kazi, lakini hukunishughulikia. Ndio sababu manifesto hii ya Kenya Kwanza ni kuepuka ile siku ya kiyama. Kwa sababu kwa hii manifesto tunapanga vile tutazalisha chakula, na mnaona vile tunapambana.